আসসালামু আলাইকুম। এটা আমার বসের ক্ষেত। এটা ভেন্ডি আর ঢেঁড়স। কত সুন্দর ঢেঁড়স হয়েছে। ঢেঁড়স ক্ষেত সুন্দর। এটা হলো টাংটিং পরে আমাদের দেশে কি বলে সেই গাছ। সুন্দর হয়েছে, সুন্দর ভেন্ডি খুব সুন্দর ধরে গাছে। এখানে আমার দোস্ত কাজ করে। हमारा दोस्त नेपाली दोस्त इधर ही काम करता है। ये बॉस का इधर है। दोस्तों थोड़ा बात करो। बोलो। ओ दिन एक दिन में कितना केजी आता है भिंडी में? ये भिंडी एक दिन में आता है 10-12 किलो। 10-12 किलो है। देखो कितना अच्छा से हो रहा है। हमारे दोस्त ये खेती के काम कर रहा है, बहुत अच्छा। 2 आदमी काम करता है ना। दो इतना कितना कत बड़ो खेत। हमारे दोस्तों और एक आदमी 2 आदमी काम कर रहा है। आज संडे वो नहीं आ रहा है, আসি নেই। আজ हमारे दोस्त কাছে দেখেন কত সুন্দর हमारे বসের সবজি ক্ষেত। এটা ভেন্ডি, ওপাশে আছে আবার মালয়েশিয়া কাংকুং বলে, আর বাংলাদেশে বলে কলমি শাক। কলমি শাক, এই যে কলমি শাকে। হ্যাঁ, সুন্দর সবুজ মাঠ, ধান যেরকম এ হয় সবুজ ক্ষেত দেখতে খুব ভালো লাগে। এই যে এইটা কত সুন্দরভাবে হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর। আজকে দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে।